हेलो एवरीवन नमस्ते दिस इज मंजुश्री फ्रॉम शोनाटास कलेक्शन एक छोट्ट रील निये चले आसलाम केउ स्किप करो ना बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल शेई चिकनकारी बहुत ऑल फ्री साइज जिनको एल मतलब 40 साइज चाहिए उनको ऑल्टर करके देना होगा ठीक है। सो दिस इज नंबर 1 वाओ वेरी ब्यूटीफुल स्टाइलिश सी 100% प्योर कॉटन चिकनकारी के ऊपर ये ड्रेस जस्ट देखो बहुत बहुत सुंदर भीषण भीषण सुंदर देखते जस्ट तुलना है ना असम्भव सुंदर देखते जस्ट देखे ना এটা কিন্তু পিওর কটন এবং ভেতরে কিন্তু अस्तर भी दिया हुआ है अंदर अस्तर भी दिया हुआ है एंड द लेंथ ऑफ दिस टॉप इज 41-42 এই লেন্থটা কিন্তু 41-42 ভীষণ মিষ্টি কালার একটা অসম্ভব মিষ্টি কালার এর সাথে রয়েছে এই প্যান্টটা জাস্ট তুলনা হয় না অসম্ভব সুন্দর দেখো অপূর্ব সুন্দর এই প্যান্টটা জাস্ট দেখাও অসাধারণ এবং द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस टू पीस सेट इज जस्ट इसकी दुपट्टा जो इसमें एक बहुत ही अच्छा एलिगेंसी भी कैरी करती है और एक बहुत ही सुंदर लुक्स भी देती है। এটা কিন্তু সামনে রাখি আছে বা যে কোনো ফেস্টিভ্যালে পরে দেখবে অসম্ভব সুন্দর দেখতে জাস্ট তুলনা হয় না। दिस इज द लुक बहुत बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा सा जस्ट सी दिस इज द नंबर 1 मैं আমি তিনটে দেখাবো उसके बाद मैं प्राइस बोल देती हूँ इनकी। दिस इज अनदर वन वाओ सी द कलर কালারটা দেখো অসম্ভব সুন্দর আর এই সামনের কাজের নিটনেসটা দেখো যে কোনো কাজের না নিটনেস দেখে তোমরা তার গ্রেসফুল ব্যাপারটা বুঝবে মানে এই যে কাজটা এই কাজের নিটনেসটা দেখো অসম্ভব সুন্দর ওই মানে স্ট্রিট এরিয়াতে যেরকম ধরনের ড্রেস পাওয়া যায় এগুলো যে তার থেকে আলাদা সেটা তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছো ভীষণ সুন্দর ভীষণ এলিগেন্ট ভীষণ একটা সফিস্টিকেট লুক আছে बहुत ही सुंदर बहुत ही सॉफिस्टिकेट बहुत ही ग्रेसफुलनेस है और दिस इज द टॉप एंड विथ दिस इज द पैंट तो देखो इसमें कोली कली भी दिया हुआ है फ्री साइज में अवेलेबल दैट मीन्स 42-44 जिनको आती है उनको आ जाएगी ये कली भी दिया हुआ है बहुत 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 सुंदर भीषण सुंदर देखते প্যান্টগুলো এবং এর সাথে দ্যাট দ্য বিউটিফুল অ্যাট্রাকশন মানে এটার মধ্যে সেই দুপাট্টা জাস্ট দুপাট্টাটা আমি আর খুললাম না অপূর্ব সুন্দর ভিডিওটা কেউ স্কিপ করো না আর একটা দেখাচ্ছি জাস্ট অসাধারণ দেখতে এই হোয়াইট যারা ভালোবাসো না এটা মানে মিস ছেড়ো না জাস্ট 42-44 साइज में अवेलेबल है अगर आपको 40 आती है तो मैं मुझे बोलना मैं आपको ऑल्टर करके दे दूंगी ऑल्टरेशन चार्ज कोई नहीं लगते किसी को देना नहीं पड़ती बहुत सुंदर भीषण सुंदर देखते জাস্ট কাজটা দেখো মানে আমি না পুরো পাগল হয়ে যাচ্ছে এই কাজগুলো দেখে এবং সত্যি কথা মানে এত তোমরা নিয়ে প্রশংসা করেছো কি বলবো আর জাস্ট আমি মানে সবার প্রশংসা সবার ভালোবাসা এটা আমার কাছে একটা ব্লেসিংসের মতন আছে তাই তোমরা সঙ্গে থাকো কমেন্ট করো কার কোনটা লাগবে আর না লাগলেও কেমন লাগছে আমার কালেকশন সেটা একটু কমেন্টস করো সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো অল দিস থ্রিজ প্রাইস আর 1550 উইথ ফ্রি শিপিং আজকে আসছি তাহলে টাটা।